ассалому алайкум дӯстон бинандагон ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Агентство ТВ. дӯстон, имрӯз 18 январи соли 2026 бениҳоят як навори ҷолиб ва зинда кардем дар канали Агентство ки ба шумо маъқул хоҳад шуд. дӯстон, сараввал меҳмонҳо нав омадед, хоҳишмандам ягон чиз намеравам, як подписатсия кинед, лайкҳоро бизанед. инам хеле хона боша, агар метавонед ки дар рақамҳои рӯйнавор буда муроҷиат кинед. имо WhatsApp дасти Telegram ҳамаш ҳаст. хулоси гап, мо дар хизмати шумоем бардорҷуно. қиссаро кӯтоҳ мекунем, мақсад олӣ. ҳатман аз аввал то охир навора хоҳишмандем тамошо кунем. барои реклама метавонем ки муроҷиат кинем. мо дар хизмати шумо ҳастем. подписчикон, инак мегзарем ба эълони аввал. салому дуруд бари шумо дӯстон, подписчикои муҳтарам. омадем аз хурди ноҳияи Восе ба шаҳри Душанбе. хона дар тарафи цирка бардоро, дар доми зажигалка агар бидонед, дар ана ҳамон тараф аст. ҳоҷи мо ус мерем сини доми зажигалка. бинед чӣ хел ватан обод чидаст, рӯз то рӯзро зебо, бениҳоят зебо. рости гап, дар ин домҳои баланд ошёна, хулосаи гап, рӯз то рӯз бардор азиз, ватани мо обод зебо шуда истодааст. шукр ба ҳамаи ин. рафтем бардарҷоно, боз аз наздик насиб боша навор мекунам. фақат шумо пайгирӣ кунед, дастгирӣ. бардор азиз, ина мо омадем таги доми зажигалка. дар ана ҳамин дом аз хона дар ошёнаи даҳум айни ҳол қарор дорад. насиб боша боз дарунша рафта мебинем. нарх наво ҳамара мефаҳмем, шумо да мегем. бардор азиз, хулосаи гап, ҷои обод аст. ана ой тараф стройка рафтаст. яхай мақсад ҷои обод бе ягон инвай мағозаро дем бардоро. хулас ҳамин хел. агар дӯстон фикр кунед ки ин қадом да мақсад даҳам ошёна ман мебарома лифт надошта боша, агар хел фикро ҳам да сарто меояд, бардор дута лифт ҳаст, кор мекунад бемамуният. яъне бардор ҳози боло мебаром, бо видеора хитон бибинем ба ҳазор. тамошо кунед навора. дӯстон, мо ворид мешавем ба даруни хона аз худди ноҳияи Восе. таъриф карда омадем хонае ки имрӯз ба савода бурам. бардор азиз, ана ҳамин хона аст. ҳолат ремонт бениҳоят олӣ. аз хонаи калон шароҳ мекунем. бардоро бибинед чӣ хел ин ҳолата бинед. исастани 40 метри квадратияй, не ки дар ҷои бениҳоят ободай. бардоро дар цирк, дар домои зажигалка. масъалаи об, масъалаи свет, даи масъалаҳо дӯстон ягон мушкилӣ нест. ҳама чизи чораи ҳамин хона бардоро нав аст. нав кардаги, яъне бо тамоми чизи чорааш фурӯхта мешавад. бо тамоми чизи чорааш. як хона дорад, ҳаммом ҳоҷатхона якҷоя аст дӯстон. кухня ҳаст. барои зиндагӣ кардан бениҳоят қулай, яъне ки олӣ аст дӯстон. бад нест. ҳамин хона мо айни ҳол мегзарем ба қисмати кухня. бардорҷоно, ба қисмати кухня. не қисмати кухня ҳама нав кардагӣ, ҳама нав. ин зебогиро бинед шумо, ин ҳолата бинед. хубиш дар чи аст дӯстон? ҳама чиз нав, обу свет, ин чизо мушкиле нест. вақте ки шумо таом мепазен, ҷабо трезячаи хурд дорад барои рафт кардани бӯи равған. таъмҳои равғани агар пазен, кондитсионер, чӣ бардоро, холодильник, кондитсионер, чизе ки дар ин хона шумо мебинед бо тамоми чизи чораш.
الان اینجا میتونید که شما بشینین صبحانه یا اینکه عبید اوجن اویله خورد، یعنی که از یک دو نفر باشه، اگر با فرزندکان آبش 3 نفر به نهایت خوله است. قسمت حمام و حاجتخانه را مشمول نشان میتونم برادر جناب، میره فراموش نکنیم. باز الان اینجا قسمت حمام و حاجتخانه. آبی گرم، آبی خنک همه‌اش هست، یعنی مشکلی نیست. ببینید دوستان، ما این حال در شهر دوشنبه قرار داریم. الکی خانه را دیدید به یگان چون جا به مشکلی در شهر دوشنبه ما این حال قرار داریم و کسانی که مثل همین برادرمون اگر داشته باشد خانه، یعنی که کوارتیره چی تکنیک ها باشد، رقم هایی که در همه روی نوار است دوستان میتونید که به ما مراجعه کنید. ما مثل همین برادر آماده نصیب باشد ویدیو نوار زنده میکنیم، بهره بینندگان پیشنهاد میکنیم. فکر عقیدتان برادر در کامنتر نویسین. نرخ همین خانه باشد 540,000 سامانی. معامله‌اش از نام کانال من. تمام حجت ها آماده است. انا از من زنگ زنید با ارزان میکنه. یعنی بگذاریم به اعلان دوم. خیلی خونه را اولا شما خودتون مردار دیدین که چه حالت بسازن ایسوس همش کارش معلوم شد به شما. این هم مهنت های ما برای شما که شما بردار جانو یک روز صاحب خانه شوین، صاحب خانه در شوین. یعنی دومین اعلان کوارتیر فروشی در ناحیه رودکی در نزد پلیکلینیکای نو است دوستان، یعنی که در دوشنبه در دومی 13 اوشوناگا است. همین کوارتیری که در حالت کاروبکا یعنی حال قرار دارد دوستان عزیز، در اوشونای 12 هم قرار دارد. دو خانه نرمال میشود کرده. مقصد 65 متر کوادراتی است. حالت سیستانی همش بخش ما علاقه معلوم. انا حجت خانه را میتونه عدل نکنین، حمام میتونین که عدل نکنین. مقصد گپ که کوادراتش کم خیلی نرمال یه که زینه کردن خلایش باری شما. بعد از خریداری کردن که 260,000 سوم برادر جان شما خریداری میکنین، باز برزم این ریمونت از نام خودتون میشود، یعنی که از جیب خودتون صرف میکنن مبلغ برای ریمونت کردن همین کوارتیره. با تبدیل چه خیلی شما معقولات چند قیقی مقصد زورتون میرسد. رقم های 018 92 86 86 واتساپ دارد و هم دستی اکا مرحمت میتونید که مراجعه کنید. در نزدیک چه است؟ بزرگچه است، مسجد است، مغازه است، اپتک است، صدیق است. یعنی که همین نقطه های خدمت رسانی که با ما و شما لازم است دوستان، یعنی که نزدیک است. نرخ 260,000 سومانی. مرحمت کسی که اگر زورش برسد زنگ بزنید، خانه را کوارتیر رفته از نزدیک بار دیگه ببینید. اعلان سیم میگذاریم دوستان. خانه ارزانک قیمت نیست. اگر به اینکه اکسوم کمتر مقصد تو 200,000 میرسه. خب دو در خانه در ناحیه بخش در دهه کلتشر این حال قرار دارد. دهه کلتشر خانه را دست اختمار دارد. چی خیلی خانه های انا 10 سوتیق زمین داره و 2 کمناتچه داره برداره. دو خانه، علو خانه، حمام، حاجت خانه هست. آب هست دوستان. برق چون هر وقته به شما لکه معلوم. یگان جای این و جای دروش نیست چون هر وقته. یعنی آب دارد. مردم یعنی که زنده کرده ایستادن. این حال مکتب و مسجد یک 20 مینوته راه هست دوستان. 20 مینوته راه هست. علیشی واریانت دارد. کردیت هم دارد دوستان. یعنی که باز مصلحت میکنه میگم. و شخصانی که مثال زورتون بعد 200,000 یعنی که نمیرسد، از سببی که هست راست گپ خدمم زورم نمیرسد. به یگان جایی درو گفتن. مسئله علیش و کردیت هم هسته. خیلی هم هسته بردارم. رقم های 931 95 75 76 یا این که +7 968 711 12 01 واتساپ و هم دستی روسیه که میتونید که دوستان زنگ بزنید رفته از نزدیک ببینید. یعنی که محض برداری در وقتش بوده در همین طرفو. اگر شما خانه خر باشید خیش تبر اولاد اجداد همین طرفو ده باشه، اگر شما ده با خوبتر میشه. یعنی که پلیس کار شما. اعلانی چهارم میگذاریم دوستان. کسی که باید که من واسه میرم 3 خانه اگر 4 سوتیق با نرخ 240,000 سومانی ما نیتی در ناحیه واسه زندگی کردن دارم بگرد. اگر اینا مرحمت
бардорҷоно, дар ноҳияи восеъ аст, дар участкаи дуржинаи бардоро об ҳастай свет истода бардоро бемамоният, яъне ки рӯзона хомӯш мешава бардоро маълум аллакай 3 ҳуҷра дорад, 4 сотиқи дигар замин дорад. рақамҳои 756 38 бо 38 82, телефони дастӣ акамон ва 716 69 охираш 40 метавонед ки шумо занг бизанед. дар назди мактаби ҳамин дуржин қарор дорад ҳамин хона. мағоза, масҷид ҳаст. дарахтҳои мевадиҳанда дорад дӯстон. ҳолат ба шумо аллакай маълум, яъне ки боз камтам аз худатон ремон мекунед. агар ремон ҳам накарден метавонед ки уборка кунед. ҳолат ба шумо аллакай маълум. дигар шарт нест ки дӯстон хонаро прибат таъриф кардан. 3 дар хона дорад. хонао бошад 3 ба 5, калидораш ҳам бошад бардоро 3 ба 5, кухни, ҳаммом, ҳоҷатхона ҳамаш ҳастай. 2 сомонӣ метен то нами района меравад. мошинҳо 2 сомонӣ то района меравад. панҷум эълон аз ҳамин иборат аст ки дӯстон, агар видео маъқултон бошад ҳатман лайк обунӣ фаромӯш накунед. инам ки хона боша бардорҷоно, ма дар хизмат шумоем. агентство дар хизмат шумо бардоро. ба шумо ташаккур ки то ҳамин дам бо ман будед. тамошо карден навора, лайк гузоштен, комментария карден. ман миннатдор ҳастам. то навораҳои оянда худованд ёру мададгортон бошад. паноҳтон ба худо дӯстон.